सकाळ समस्तंकु सम्मानीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानस्पद शिक्षक शिक्षयित्री वृंद मु पंचम श्रेणी ग विभाग छात्र सुमित कुमार सिन्हा आज आम आम ओडिया बही रे थिबा एक विषय वस्तु उपयुक्त वेश विषय रे किछि अभिनय माध्यम रे आपण मानकु जणाइबाकु चेष्टा करूछु। ओडिया विभाग शिक्षयित्री संध्या मिस तत्वावधान रे आमे जणाइबाकु चेष्टा करूछु जे प्रकृत रे जणे मनुष्यर उपयुक्त वेश कौन होई पारे। प्रकृत रे उपयुक्त वेशर अर्थ कौन आसंतु देखिबा नाटक उपयुक्त वेश। महाराज दिग्विजय सिंह करा जय। महाराज दिग्विजय सिंह करा जय। महाराज दिग्विजय सिंह करा जय। महाराज दिग्विजय सिंह करा राजा दिग्विजय सिंह मोर कहानी को डर भय नहीं कारण मो पड़ोसी राज्य माने मो प्रताप रे भय रे निज राज्य बाहर को बाहरिबा को साहस करू नाहंती। मो मो प्रतिभा बल रे शक्ति बल रे समस्त को नतमस्तक करी रखिछि। केते धन संपत्ति हाथी घोड़ा सैन्य सामंत मो राज्य रे भर्ती। केते राजा मानक कटा मुंड मो सभागार रे पड़ी रहिछि। मु पुणी कहा डरी आलो मालो ये की वेशम मुहादिन कइले उपयुक्त वेश आसिବାକୁ ये की वेश आश्चम शांत हई हे शांत तुमे उपयुक्त वेश पके आसुन म आलो मालो ये की वेशम मुहादिन कइले उपयुक्त वेश आसिବାକୁ ये की वेश आश्चम शांत सामान्य जड़े सन्यासी से केउठी आसी पर्वत ऊपर ध्यान रे बसी छंती। से पुणी मते निर्देश देउछंती मु उपयुक्त वेश रे तांकु साक्षात करिबी। आज से उद्धत सन्यासी को मु जणाई देबी जे उपयुक्त वेश कहा को कुहा जाए। मु राजा दिग्विजय सिंह मोर उपयुक्त वेश हेउछि ए रत्न खचित राज पोशाक। आ एहा ही हेउछि मोर उपयुक्त वेश। हई हे शांत तुमे उपयुक्त वेश पके आसुन म मणिमा आदेश करंतु मु से दुष्ट सन्यासी को आपण पाद तले हाजर कराइबी। दरकार पड़े ता मुंड काट करी गड़ाई देबी। से पुणी निर्देश देव आपण को उपयुक्त वेश आसंतु कि दुष्ट सन्यासी प्रेत साहस तेज दिग्विजय सिंह प्रताप जना नहीं। अधर्मी विधर्मी तते मु उपयुक्त शास्ति देबी।
ପ୍ରଭୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି କରିଅଛି ସେସବୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଗର୍ବ, କ୍ଷମତା, ଗୌରବର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସିବି। ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ବର୍ଷ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ତୁମେ 3 ଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିନ। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ନଥିଲା। ତାହା ତୁମର ଆତ୍ମଗରିମା ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ବେଶ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷାତକୁ ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ବସି ଆଖିରେ ଲୁହ ଜରାଉଛ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ। ଜଣେ ମଣିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଉଛି ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ନ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଯାଅ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବେଶରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ବୁଝିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଶ୍ଚ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ। ଜଣେ ମଣିଷର ଏଇ ବେଶ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ବେଶରେ ତୁମେ ଆଜି ଉପନୀତ ହୋଇଅଛ। ତଥାସ୍ତୁ।